গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Khulumka ang sunita murashing narugzoto no lamsho goisini tabuk shazarani kokborok koktumawo. Pulano faidi naleyano tinini koktuma bokrogrok. Kokti shalona harjaka dite ADC songbari ni kaini chisar asok thayo yasok zakhat songbari. Total 1257 polling station e yasok zakhat songbari. Fungni shimir sharik zora joto polling station o logoro ponchokha. Bot paimani yaglo EVM machine klang zakhat strong room o abo khulobe lekha sangai 17 April shal mariwo.
Congress Haldebora Mandai Avira Mukumo SB School ni polling station of Bodroka Tibra Mota Supremo Maharaja Pradeep Kishore Devarma Lukorobai Bakshaki no line of Basaway Bodurani Bagu Shakai Tuni Jorana Shimitonka Habubagara Pradeep Kishore Devarma Tuijagma para polling station of Bodroka ADC ni kasam CEM ever 20 Gilatama Asokhaini, Tibramothani Batani Punusundra Somatia, Longoshung Lokorobai Bakshano, line of Asaway Bodroka Punusundra Somatia. Kumarbil JB School polling station of Bodroka, Buzunogor Wakinogar Asokhaini Tibramothani Batani Nalta Perma, Bodrubaimani Yagolabina Asokhaini Visingo Domani Soto polling station, Veranani Okarka, Runalta Perma. Official TTADC Somari Asakzaka Ashani Fungo 15 Sirania constituency Tino Pondo para JB School of Bodroka, BJP ne Hakata from Eba, Temsura Potosurani Patani Jimbe Burma. Korbo polling center or EVM machine there are Mungo Climani Party Munoti, Onglai Katum Samo, Party Muniton Kosan Kipilito Banani Bagay, Party Mutai Zakan and Matang Bahini, Parak Harmo. Tabukokuma Shukroboy. Kokti Chalona Harzaka TTADC Songbari ni Kaini Chisar Asok Tayo Yasokzaka Songbari. Total 1257 polling station Yasokzaka Songbari. Fungni Shimish Harik Zora Joto polling station Lokorok Bodroka. Both by Mani Yaglo EVM machine Tlangsaka Strong Rumo. Abo Kulogwe Lekhasang 17 April Shal Mario. Songbari ni Commission ni Dagi Mong Razakmani Haikino 12 April Shal Mario Yasokzaka ADC Songbari. Ashalo TTADC ni Kaini Chisar Asok Tayo Harzaka Songbari. Total Kaini Chisar Asok Tayo 9,62,697 voter strongo, Abani Bishungo, Solarok Tongo, 4,82,025, Burirok Tongo, 4,80,666. Oshorofung Nishimidu Borjora, Dalvidal Tayano Tongo Sani Bisinki Jongbari Asok Zakmani Mangfli Kashawi Faika. Fiaba Dipor Onka Henkino Dalvidal Tayano Chongmarino Ti Keshekerang Sopromuni, Logi Bum Kitar Samuni Koktuma Kashe Faika. Abahikino Lokoroni Bishingo Nukzaka Dalvidal Chungsal. करना ही चाहिए बस मैं खाना हो अंदर तो तुम्हारे ऊपर मुझे मत अंदर बस लगाओ लगाओ बाल करे लगाओ देख पुलिस का बाल लगाओ पुलिस का बाल
TNSS लागू है अभी, कोई यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकता। हम आपको वार्न कर रहे हैं, अभी ये जगह खाली कर दे तुरंत। एक सेक्शन ले दरान और दूसरा सेक्शन लेके रुके जानना, एक सेक्शन ले दरान और एक सेक्शन पढ़ाने दिखे। लाइव में मैंने ले लिया, फेसबुक लाइव में ले लिया। मत चाहिए सर, मत चाहिए, मत चाहिए सर, लाइव में पूरा त्रिपुरा देख चुका है, मत चाहिए सर। आप उनको अरेस्ट कीजिए, डिटेन कीजिए, डिटेन करेंगे कि नहीं। एक सेक्शन में हमको बोला था कि हमने गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन अभी इन्फॉर्मेशन सही है। इधर एमएलए विधायक पत्र गया, लेकिन एसपी एक्शन नहीं ले रहा है। शर्म की बात है। किंग ऑफ डेमोक्रेसी, दे आर किलिंग डेमोक्रेसी। हमको थोड़ा देर पहले बोला था, हमको थोड़ा देर पहले बोला था। वाई 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 मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड द नेकेड डेमोक्रेसी, नेकेड डेमोक्रेसी। All are running, and shame for Tripura, shame for the police, shame for the Gumati SP, shame on you. You are all the murderer of democracy. Shame on you. Actually, Paitago Chongmari Paimani Yagolo Jota polling station EVM machine Trangsaka strong rumor. Abahikino Sipayzolani EVM machine Trangsaka Bishargot headquarter Buskango. Ashlo Sipayzola Buskangi Chongmari Noti Kokshaka DM. सर सिपाहीजोला जिला में इलेक्शन क्या पीसफुल था? जी सभी पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ कंप्लेंट्स आए हुए हैं जिसको लेकर आरओ के लेवल पे इंक्वायरी हो रही है। किसी पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग एजेंट्स को लेकर कंप्लेंट्स आए हैं, उसमें इंक्वायरी आ रही है जैसा इंक्वायरी है। उसके अलावा वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल मोर देन 85%, मोर देन 85% डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सर यहाँ पर जो विश्रामगंज पुरातन डीएम ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर स्ट्रांग रूम क्या चेंज किया, किस लिए सर? हाँ जी, कोई रीजन था? इसमें आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही टेंस था जामपुर जिला इलाके में। तो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि अगर वहाँ पे ही अगर स्ट्रांग रूम और काउंटिंग रहे तो देयर में भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो इसके कारण ये आरओ ने प्रपोजल दिया था शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है विश्रामगंज और डीएम ऑफिस भी बगल में ही है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आरओ ने प्रपोजल दिया था और स्टेट इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल के बाद यहाँ पे ही हम लोगों ने स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल का अरेंजमेंट किया है। और ये कम्युनिकेट भी कर दिया गया था सभी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स को। शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ है वोट सिपाहीजोला डिस्ट्रिक्ट। कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको लेकर हम लोग अभी इंक्वायरी करा रहे हैं। आरओ की तरफ से भी इंक्वायरी हो रही है, उसमें ही पुलिस का भी स्टेटमेंट वगैरह लिया जाएगा। Actually, Chongmari total 100% in Bishingo, 90% high vote like her. Chongmari by money Yagolo double local nashing 17 April Shalmari. Euro report, Jenny Korang. Congress Haldebra Monday ni Abira Mukumo SB School ni polling station of Bodro Katibra Motha Supremo Maharaja Pradit Kisur Debarma Lukoroba Bakshakin online bus away Bodrani Bagish Habai Tangi Jorana Shingitonka Habubagara Pradit Kisur Debarma.
Shukango Shaklaizak Tomani Hike Kokrisalo Dite ADC ni Kaini Chisar Asok Tiny Bagay Naharzaka Board. Kaini Chisar Asok Tayotongo Bebago 1257 polling station. Funi Damsni Zorani Simino Sengzaka Board Naharmong. Board Naharmong Chengashini Shukango. Hasteni Kabangko polling station Bodrona. Fine Rockni Bangmari Belai Kabangko. Boroni Bishungo Burite Chakra Borokni Bangmari Belai Kabangko. Paithakoktuma Swisangmani Sorate, Jongbari no Kitingi, Kaisa Quarter Party Mushitra Party Mani Koktuma Gray. Fiaba Hasini Kaishakani Amsio to Pramota by BJP Adonogni Bisingo Sobro Limani Day, both ranking Kaimani Kashari Feka Kokshu Samung. Sharini Dam Tamsora, boat Glaika, 78%. Fiaba boat Naharmung Paya Shark, boat Glaimani Paithakmari, Shaimanani, Shep Gray. Yang the Kaksa Faisingo Kokti Shaldi Bora Mandai Avira Mokumo SB School ni polling station of Tangi Budruka to Bramota Supremo Maharaja Pradesh Kisur Deborma. Lukoro by Bakshake no line of Bacha Woy, Budrunani Bagai Shakbaitanu Jora Paya Sak, Nashing Bitonka Habubagara, Pradesh Kisur Deborma. Habubagara no Shakbaitani Bushkango Mane Belaino Katong Tok Laisak. Amsani Joto Lukoro. Abahakino Bubagara by Malay Kok Shanani Bagai, Katong Kaza Salaisak. Mande amsini okra zakrati jerai khonairo. Haide hinke tabuk Habubagara no gana mo mani lukroni khatong mong bahai khanaoina leano. Sunga mo sumakai si tabuk to board na ni line basa man pupura chimi balo khapal basa mata. Ke aro je babu haikel tini board rok ni tong kusang ni bising te tin tong mala. Basa ja aro Habubagara phai borok bang mani mo babu hairok ma tong buskang rok nugoi. Am ka to bobara ta jotan hanjang ka ta jotan aguk na nyam buskang. Butar ketal rok to de tong. Babu hai ma tong ati first time board nan phai. Tong to bin tong first time runai tong bang. Khawra go kuno kaisa mane babu hai ke board runai ba kuno kaisa kuno excitement ba kuno obviously first time like nervous tong bi tong by mistake la alka jaga ko rujak tin thanga kam siro ni ka akin nang kaisa first time runai payment ba kitai kubudi first time runai phai ne babu hai ke kaisa ko ke sarra nin tor tek tam sachin jotoni na alka experience ngai mo to first time ba kha khayo jotono je kahama mono ruthum sinta kisa sai khana gare mane aro bayar phai je Habubagara no naina phai mani da naki board na phai mani da board kha tai plus Habubagara be malai na tale hampai mane kha ko sang kha malai phungni simi da aro phai bas to phungni simi to phai li ang 10 tan somoy phai ke da Habubagara no nai malai those na tini bobo hai nang jakha je malai no khushi kaham na ke nangaro board duita pai khana ke board pai kha ke Habubagara no naina bagi phayo ke gana no be bobo hai ma dong kha ang sini simaya khai pan se nang sini mania ko no kya khuda age no khanai ko abo ne chongmaya tai tini je naina payment bobo hai bo thau bobo hai ma dong ang mo bo kha ham data Board Runani Bagay line of Basa with Domani Zora Wokok Matum Rogni Shumungo Habubagara Tamushaka Knawineliano Tabuk Faidi. Voting is going on. People are queuing up. Let's see what happens. हमने भी कंप्लेन किया है और जहां में भी देयर इज कंप्लेन पुलिस शुड एक्ट एंड इंश्योर दैट द आम जनता जो नोटा भी करना चाहता है उसको भी अधिकार मिलना चाहिए नोटा करने के लिए व्हाई ओनली मोथा और बीजेपी और सीपीएम एवरीवन शुड हैव अ फ्री चांस टू वोट What is the voting percentage? I don't know. What is it now? Till what time? Till 9. That's quite good. I think it will be high because Tripura always votes high. Tripura mein hamesha voting turnout is very high. Let's see what happens after 1 o'clock. It is also very hot. Garmi bhi bahut hai. So that's why. Let public decide. Let public decide. I will not say anything. All I want is no violence because Tripura mein shanti rehna chahiye. Onge hunpan shoti thamsi eba 30 minutes line basamani yaglo paithago bodroi manka Tripura motani supremo Maharaja Pradesh Kisur Deborma.
Both Rubaimani Yaglo Koktum Thumnero by Koksanani Tangi Habubagra Maharaja Pradeep Kisho Deborma Shaka, Donkasak Democracy Day, Next Generation Ni, Borok ni Bagai Victory Fight Home. Kaishate Kaishata Waladi, Tabuladi Chikunsa Hasini Borok, Jungzoto no Kaishat Dofa Kaishasi Hanoi. So after casting the vote, what will be your reaction? Peace in Tripura, victory to democracy, and victory for our next generation. Okay, sir. So what do you want to say regarding the security arrangement and the peace regarding this election? Let the whole election day be over, and then I would like to make a comment on it. Let the entire process. I'm not for someone to celebrate too early and to praise too early or condemn too early. I don't know. You are the journalist. You would know better. আমার যে খবর আছে I'm directly telling the election commission, state election commission, and I'm also talking to the concerned authorities. I think people of Tripura are very intelligent. They know what is right, what is wrong for them. And how is the overall situation as of now? Let's see. I'm getting reports from everywhere. I'll comment about it once I get the entire scenario. Still now it's peaceful. No, in certain places there are certain problems. EVM, certain places, certain people. So we are getting reports from everywhere. But I don't want to say something in front of the media and jump the gun. Let me get the entire report, then I will make a proper statement. Any complaints from Few complaints I have personally also done, but I don't want to let the entire report come from across. But let's wait till evening because the beginning has been somewhat smooth. I would like to see that this entire process carries throughout the state. The message you want to give? Don't fight with each other. We are a small state. Before we are BJP, CPM, Tipra Motha, Congress, IPFT. We are first Indians. We are first Tiprasas. We are all Tiprasas. And in a small state, when we fight with each other, then we are copying all the wrong things that we have borrowed from West Bengal and Kerala. And I think that sort of culture should go. Parties may change, but the culture should also change along with this. Budrubai mani yagula amsini tongko shunglo koraubai malemani paye bai thagon nuyong mamu gipilka Tipura Mothani Supremo Maharaja Pradeep Kisho Deborma Mandani Shimi Shalomini Logiwa Mangfliti Shanai Shimonte Molini Koktum Sini Korang. Tuijagma para polling station of Bodroka ADC ni kasam CEM eba 20 kila bagma asok thaini Tipura Mothani batene punusondra somatia tongko shunglo korabai bakshano line basawai Bodroka punusondra somatia 20 kila bagma asok thayo polling station tongo bebagoi khaisibri chidok Fungni damsini zorani shiminu Kubon constituency by baksha 20 kila bagma asok thayo bo singkha purna harmong Fungni damsi zorawo Tuisagma para polling station of Bodrunani Tanga Erisini Kasam CEM eba 20 kila bagma asok thaini Tipura Mothani batene punusondra somatia Togo shunglo korabai baksha no line basawo shak Bodrunani bagai baithangni zorana shingka punusondra somatia Chini khorang bai kok sarani thangai 20 kila bagma asok thaini Tipura Mothani batene punusondra somatia shaka Sarno poila no lamshugu chini khorang ni news channel lo anke sir masung nung sak candidate angai sakni party wo no bodnan bagai lukro bai baksana line basa wai tongka nini khaksang ma bomtei belai khatongo ma haikene democracy country wasung bodo line ne nangwe tanike গণতন্ত্র ni bisingti sichini joto problem ni solution khaimanai chini adhikar mawani bag busung গণতন্ত্র ni bisingsi agini haijung mane choba means omhaya bojudos jang festival ni mode ni bisingti toi phei jung camping khaipro bo haikene khailekha chini amsayo jung jate osanti yana tei omhaikene jung tabo oror bo haine peacefully joto laimo basa laimo bodo laimo ni bangu erading laijak Enge sir ni constituency wo busuk polling center to 46 polling station tongo 32547 voter tongo ke tini ni phongni simi gori mani almost 13 polling station on by 14 polling station visit khaikha thong jaga no shanti no kahan no prashasan ni hoite bo thik thak no
cooperative khai tong Engke sir nang tabok chong barwa haina hai lukorok ni sheba khaini bagai bubagra ba chong phizakha tewasa haino hai engke ni lukoroni seb khaina ni ba sheba khaina ni je songjak mani no tebe lukoroni bagai ba social media no tamas haum belai khe hambai last 5 year to public ni bagai amchai ni bagai joto ni bagai samung khaikha jodiu public ni expectation ni onujai khaimalia kabang mani fan ni problem tongmani bagai financial haine high opportunity mafika hangke teibu 5 year ni experience tongmano bahke education khaimano omno saktarnai eke sir tipramotha party no kare alada party rogle bomta hai boroni saktar mungrok nukjagai to joto political party no janja activity khaini tongo haifeno boroni je tamasnai worker supporter ni upor depend khaibo jodi uchine amsayo aso boroni activity kaham nukjaya কিছু কিছু জায়গা ডিস্টারবেন্স খাইনে নি ক্যাম্পিং জরাও অনেক সাকথার জাখা আপনি তিনি পোল দে আসক সালিয়া যেহেতু তিনি যতন পাইথাক বোর্ড রলাইনাই হানবাঙে বনতে তে ককবাং সালিয়া যে মানে কিসা মাসা গতনা ন কারে বাদ বাকি থুং ঠিক থাকনো ক্যাম্পিং ওই চিনি আমসাयो শান্তি খেনে পাই হ্যাঁ একে স্যার তাবো और जागाव जे नों पोलिंग सेंटर कलायमान और जागाव लुकरक बसु जना रक नों नाय याकबा कबां मा दे याकबा और निवो 20 नि 21 नंबर पोलिंग स्टेशन 1226 भोटार दङ और जागा माने भोटार कबां नि बिसिङो अम बकाइसे दङ ते बसाइमरा दङ नि ताम बसनाय रायो माहारखे दङ खम्पलिं रक दङ नगे भोटार कबां नि बिसिङो अम काइसा दल जागो angke kahan oro casting board casting ongnai hne asa khayo chini febaro bo kaham na casting nai okay sir tabuk sungna kalayo tabuk cm sir sawi tongma bat tabuk nang sawi tongkha santi kaham ni bising no solawi tongko khanai phia cm sir dr manik sha angke sawo tipramotha angka katalbo mungrawai rala hambo tipramat party khanai kamno tama sawo sungna पहिला उन साखा एक्चुअली ताबो तिनी जेतो कैंपिंग नि जराया बा सानि मुसु या हपन तिप्रा मारपिट पातिया जों फेस्टिवल मोड तलांगoi सि कैंपिंग खाय जतन बाक्सा सोशल मीडिया रो ट्रोल सि खाय तंबाय जे तिप्रा मथारक बा मूवमेंट सि खाय इनके बाके रसालाय मसालाय हमहाय तंग थलाय हने एक्चुअली जों ओ डेमोक्रेसी कान्ट्री वो बुलायबै तगलायबै जों चिनि सबानो क्राक खायने हमहाया जों शान्तिनि बिसिंते जों दिल्लीव बाके खरां सावरायनाय बनो नाहरै से रसामं मुसुइ मंनि बिसिङै जों अमाहाय चबा खायो गे जतन जाते अशान्ति इयानातै अमनो जों मेसेज रौ आगिनि जरा हंगे बोर्डनि जराव तंफ्लालाय जा ताखौबाय ताखौ नगानानि सीपीएम कांग्रेस बीजेपी हिनायले मेयरौ फियाबासिनि ताबंनि ओ नायनेदि एकदम पीसफुल जतन अपोजिशन थं निनि जतन मिलायो कक सालायो काहाम खेनो अमक खालै दं Engke sir Kilabagma constituency ni lukorogno nongom teke naikol nai jena apply man pore जे 5 year last 5 year जे नाय फेमनि हाय तेबो काहाम खायने नि साकथारनाय पहिलावनो साखा अनि एक्सपीरियंस जे 5 year माने न बाहाके काहाम के एजुकेशन खायने अमनो वानसोगनाय Abahekino bodrubai mani yaglota mushaka khanadi 20 Kilabagma asuk thaini tibramothani badeni punasandra samatiya 28 30 tabun rok saka 25 ke tabuk sawatang ka ke CPIM butongo IPFT butongo borone phaisin ke musa samane kari de nirane amsaibo Kilabagma constituency wo IPFT te CPIM ni je borone party ni borok je mo tongko sunglu korone hamjang mon borok bomti manai tang nin moko bai bomti khlai borok no borok to tabok mane democracy country wo ba bodbasa ni nango borone khorang no tisawani nango tisath हाय हने बरो कॉन्टेस्ट खाइमेनि छि बरो तो ओ माने सेकेंड पोजीशन थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन नि बागै सेलै तंमनि सिखलायो विनिंग नि बागै तो बरो नि कोनो कॉन्टेस्ट करे हाइसे ता सीपीएम नायनाय बीजेपी नि साइ सेकेंड ओ दे फाइमनो अंगे सीपीएम नायनाय बीजेपी नायनाय सेकेंड नि पोजीशन बाहाके नारमानो बहायता एके सर तब 17 तारिख बुडला खाजाक नाय एके बुडला खाजाक गै नं कप्लाय हाय के निनि आमसायनो बमति खलायबै नं साजगनाय एके तंथौरनाय निनि लुकरगनो जे हामजाक मं बमति खलायबै रनाय निनि Kilabagma constituency नि लुकरगनो पहिलाव न साखा जे 5 year नि एक्सपीरियंस न बाहाके सामंग फनांगमानो आं सातियगनाय गवर्नमेंट नि स्टेट गवर्नमेंट नि सेंट्रल गवर्नमेंट नि होयतेबो
অবশ্যই ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট নাঙ্গো তাই বাদ বাকি নাঙে ফানো গে হাইফানো যে 2% নাং রহজা মানি বনতো जों नांगमानि जागानो सঠিক भाबे इउज खायोनो डेभलपमेन्ट खायनानि चातियाव दङो फाइनान्सियलो जों बाहायके तैसा एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली फांक्शन खायो चिनि आमसाइनो तैसा डेभलप खायमेनो बनो जों दैबो चातियाव फैनाय जदिबो 35 इयर चिनि एडिसि आमसाइ नि बिसिङो किला जतनि साइ डिप्राइभ नाहि मा हो आगिरो कोनो इन्फ्रास्ट्राक्चर करिताबो इन्फ्रास्ट्राक्चर बो खायखा फाइनान्सियलो इन्फ्रास्ट्राक्चर नि बिसिंति बाहायके जों फांक्शन खायनाय अमस जों सातियावनाय एग्रीकल्चर सेक्टर थों एजुकेशन थों हेल्थ केयर थों चिनि आमसायो ब्लाइके माने तुलनामूलक बैनि आंनिसे अनेक जाया दंमानि रनो जों बाहायके चारनाय अमनो जों सातियावनाय सर पाठ्यक विजय मिছিল के नांगबो तारिख रग खलायना नों तो फुल कॉन्फिडेंस इनकेबा विजय मिছিল नि तारिख तो ताबक जरा ठीक खाजे ख 17 तारिख फाइग्रा थों विजय मिছিল तो खनाफान खायनाय के खायमावो हायफानो तारिख ठीक खायलेग्रानो बफ्रो पाइमानि यागल काउंटिंग नि यागल जों विजय मिছিল नि तारिख जों डिसाइड खायना बुधरुबाइबानि यागल 20 किला बांमा आसोथानि दालबिदाल पोलिंग स्टेशन बेरायनाय खाति ब्राह्मथानि बादायनाय पुनचन्द्र जमातिया yang tekaksa faising 20 kila bang ma asothani dalbidal polling station berai aroni dalbidal butar strok bai kok sanani chaidoka chini kharangni kok tuma thomnai rok दो पोलिंग स्टेशन हमाराय 12 बूथ सेंटर कुरी नि 12टा टोटल बुटा 794 और पीबी 9टा और बाकी 785 ताबक जरा 552 कास्टिंग 75% मत थांखाता साइटनी सेकां बोले ठीक शासक मालिया तबे ओ लोकल जरा केन बुटर तंनाय बरक बायरेयाव बेसि तंखलाय चापटा आगे पाइने ना ना एकदम इवेम बुसुं काहानो माखा एकदम फटाफट मुंथांगा सब কিছু ঠিকঠাক এই ভোটারের নাম হচ্ছে কুড়ি ভাই 9 মনিঠাং বাড়ি জেবি স্কুল এখন পর্যন্ত স্যার কত ভোট কাস্টিং হয়েছে এখন পর্যন্ত 689 জন ভোট কাস্টিং হয়েছে টোটাল ভোটার হচ্ছে 801 এখান থেকে 6 জন হচ্ছে ইলেকশন ডিউটিতে তারা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছে তারা তো টোটাল অ্যাসাইন ভোটার হচ্ছে এখানে 795 সকাল কত থেকে শুরু করেছে সকাল 7টা থেকে আমরা ইলেকশন অলরেডি শুরু করে দিয়েছি একদম 7টা কারেক্ট আমরা ইলেকশন শুরু করে দিয়েছি কোনো সমস্যা হয়নি খুব শান্তিপূর্ণভাবে আমরা ইলেকশন কোনো প্রবলেম দেখা দেয়নি খুব সুন্দরভাবে আমরা ভোট গ্রহণ করেছি প্রশাসন কেমন ডিউটি প্রশাসন খুব ভালো ডিউটি করেছে আর পাবলিকও মোটামুটি অনেক আমাদেরকে হেল্প করেছে কোনো সমস্যা নেই আমার নাম ছায়নাল চাকমা প্রিসাইডিং অফিসার 9 কিল্লা বাগমা কেন্দ্রে 9 নম্বর পোলিং স্টেশন दिनैनि आपडेटनि उनाव फुनुगानि बागै जों किला बागमा कन्स्टिटुएन्सि बाय खबजा गोबांमा दालबिदाल और जागा कन्स्टिटुएन्सिनि एबा आमसाइरगो बेरायनायखा और जागा बेरायमानि यागुलो जों फायु सपायके रायो एसएस स्कुल गौर जागाव बो गोबांमा लुगरगनो सागनि मुसुगमानि एबा सागनि हामजागमानि न बुदुय आसुलायजा गोबांमा बुखौ फायदिंके ओ बुखौ रनि बिसिंगनो खरसा खरनि बेकाव सालायनाय बाय बाहाय तं सागरादि गाहाम दङ के बो गामिनि नों निबो मुखे तमा रायो बारिनि आनबो मुखे मिलन बाला जमातिया बोसो गोदों गौर जागाव फाय सखाय माने फंनि सिमिदे फंनि सिमिया जों गिजा पायु सिराव फायु रनि बागावो बोसोरक बरक बांको पोलिंग स्टेशन बरक बुद रनाय र बरक तो बांगन हापानो जोंबा ताक 12 तानि फरेस्ट फायमा बा गिजारक याव के रबाय पाइल हाना रबाय के के जलाना हमबाय के निन मुसुक माते निन बुद रय पे हासिबले रला हा मुसुक माते इनके खनाय मान खाना मुसुक ते नि रय पे लागे फारि के ताकु बे कौसलासने के दादा निबो सागरा दिगिसा बिपिन चन्द्र जमातिया ओ कामिनि ना आरो नि बुद रबाय पे हांदिना बुद रबा बुसुक देखा बुद रवानि बासामानि ना दोगला हा आधा घन्टा र काखाना इके तब मुसा बुद रवानि रगले जंजाल रग नुक जाया ना बले नुगिया काहानो का करन के रलाय हासो और मुसा गन्द गलंगिया के
o bishi de mana kasang kasang ungku ya ka ba age ni bishi rogo de musa su fer lai mo ro de tong chini oro khen fer mani kare bisi burang jeng bo dobrang ne chini oro ka kan khen payu belai na ham bai ta ka dala ni dong ma sagra de Nikanza. kami khe Raya. no oro jaga wo bu drone ba gai basa wi tong mani busuk de kha Farai ada gonta matan nungka. musa jingjal rong nuk jai na bla o kami ni bu mung ma bu sagra Am beraya na. ke ada gonta basa ta ai khe ni ni bu kha ni musuk tei bo mo rong no ar na ro ani phai Jetak salai tamun na rana hitam. belai na ham bai ta khun ke ka hang tong na ikran ni bu mung ke tamang kha Abraham Lalrin ki ma de broma. ni ni age busung kan wa bisro bud rakhana Ani ke tabok 20 nai tabon an first time. ke first time bud rona thangai dite edisi ni am bu tei bu nang bahai ma tong Tabok tole tam hasnai first time ba kisa excited haibanga te belai kheno rob musugata je sajang manan. busuk du kan oro jago line basa mani Tabo mutamuti half hour rong khana. ke belai na ham bai ta khanai man khana bu ni first time bo belai excited ang jag abo hai kheno kabang ma oro jaga wo teruk lagi line by line khlaibe sakne musuk ma tei bud rona ni bagai sai tok lai jak abo hai khena dal bidal sang am sai rogo berai wi nai nai ni rokna update drui tong nai sin khorang ni team salbrum ni update ni rona rwani bagai ne tini na hai tini ni sai tok jak tei faini sal rogo bu sai tok goi tong nai abo ni bagai sin khorang bai kereng gei tong di ang superna jamate an logo tong camera wo probir belai na ham bai eke yang faidi sang kok salai nai thaise thainai dada ni bu tama ba sagra di Bir kisa. kami ke boro Hada kolo khipla. bus or jaga wo nang line basa mani budwa ni bagai busuk de khana Deya kha 10 minute. 10 minute eke man boro rok de bang Bang hamla. bang ha mai ro da sai packet di pon man musa jingjal ro ya nabla or jaga wo Tak zara. kono jaga ro angro khid khana Khana ya kha tak zara. eke o zorani ba o bishini election de kasang ya khaba thangnai bishi rogo election angma de kasang China ro kasang mun tong kha tak zara. bishibrum no Gondogol kari kha. gondogol kare khanai man khana takho srai shawai khana raka anke sang khana salai phinai da rakisha nahaga dai jaga wa ani bu mungtama sagartai kami Amit Kampelang para aka line ba samani te deglang na Duk thaya ka 10-15 minit hayang na man borok rok ba de bangero ni line no Thasing to kabang belai na kabang roi thang ta kisa kam ui tong ta roi thang ja ka jaba aka nang wai bisu bud ro khani ni age busang kha an to 25 running tong ka ta box rate wai bisu bud ro kha 6 bar ro khana ta sumke experience ka ham nang jakta na experience ka ham inke o hafaro ka ham na soloi tong mang sa jungjalo karina jungjalo to kare ka ham na soloi Sharing Dambate Shoti Thamsi Laimani Yagulobo Payako Kelani Shoymorwa Bari Polling Station Budna Harmong. Damni Dam Thamro Moi Budrunani Baga in Ashingi Tongani Nanka Donko Shonglu Korok. hani halam sugu sin khorang nai tong nai hasten jotul corona tin saimano jotono election hanai enke dalbidal jagaw tong kasang ni bising tin pai ka haifano kelabama constituency by khobjak saimarowa je biskul or jagaw kisi se jingjal lukjaka o jingjal rono jing saiman laina ni bagi or jagaw eba sport of 5 shop mani fighting ke jing or jagaw tamani bagi ni roktabo sar pastangui tongkha election commission ni bising ti ba चारताओ के सुपाई बनी कोक तंग माने तानी बागन नि रक पाइर जाग्या ताबु खानो लाइन बस जा और मिसिन अम नस्त रहि लाइव र हाके जों हे आसु गदं मा सुद खानो फाइ माने आं फाइ माने क्यु बरक रक बांग नै हिनो ताक सारिबो फाइ होले अम तीनटा रङ नै नता आं फाइ माने तीनटा फाइ माने यगलो फा ताब सारा पाँचटा बजे ताक फु मुसा मारो या बुसु बरक बांग ख और जागाव रुर मारो यारो बुसुरो बांगनाय ख आंबो साइमन इलियाता माने तमान बागै ताबक साबा सारा पाँचटा बजे त ता ता फने नि र बुड मारो या ख बरनि का और अफिसार सनि अम बरक सामुलेर भाइ अम हाइं थांलाय बुसु ताव नों फाइ माने बर जागा जखन अमंग हा टाइम हा आं सक पाइला माने फुआइसिं फाइपन ताबक सुजरा मारो या ख मुसा मारो या ख एके फुआइसिं फाइ माने गोबां माने बरक अमता हाइके दे जंजा अमते हाइके थांगुनि अम हाइं के बरबो सामु तांमनि लेट खाइमु अम हाइबे गतै मा तंगाय फरेकेते हामबाय ते बसं सिलायनाय ताखु नंले बस तानि सिमे और जागो लाइन बस फाइ माने आं ताक सारै सक फाइ माने
tak sare shopai mane ke asu kabang maken borong dugo tak pan mungsar ungya kho lai kom objak sing kabang ma si line yang tang me barta dokol digram barta ekta digita ekor jaga wa tumani bagai bud mare ya tabuk pan sar pasta baje to ha yale charta khen payo ni kok tong mani officer songsi let khale blu tuma kagos de kom hu tuma morai salabita da ko ke hambai ta ko naiba thanga ke tabuk pan line kabang ma tong khona de tabuk pan borok bud mare ko tabo 6ta si tamna ni angai tong election commission ni bakakte sajaka charta ni bising kono paina ni ongthong noi phia tabuk suk jara upos baya ko tamani bagai paya abo lokro sawi khana ka tam jane ar jaga wo bud polling bud na harnai rog ni machine disturb ho tam jane abo notoi bus saiman laina ke kharaksa shitwa bai sala shiwana dakhoni bu mutma Bikram Jamatia. Or parani de? Or parani no. Sai marwa. Khorani. Ke or jaga wo nubus ta ni simi phaiba sa phaimane bus gon tarong kha. Belai ta degla ha ang sa si phaipi wei si hai na nok thangai ti rok to ko sta hai phaipi si. Boro komi mani rong no ya den thang phaipi. Abok to moramodi kisa kom la ha. Komi ya tong dia. Nge sakang bus kang ne ko belai borok kabang la ham ta belai bi ring mani ta bo kisa le tak le komi la ha. Ke oro tabu borok bangai to man phani simi asu ko mete ta uphan paya mon nang sebarno dusroan musu mon to jung to chili ya tang jung to mai samas nai ba borok kha sau misin han ya pu hai so ko pu jung kisar le mane borok bidleng ha ta sar sa le ke bono borok tuma khaya rai bono to jung sasok man ya se mon to sia ba ga ka hambai ta ko sinai de sapung pungul meni satan sbi asole mis tabok prai 3 sadang na tak sa mar le ko tumai sabar tamaro kas potro kori frewa kori maro salai kas potro nai phebi tak to bani tak serial number phebi tak le temani tak pein chang mar le je ko borok le mungsa tiar khaibi de phaya tuma agi to bani pai thangja phani nai thamni nai toy phla to tak sopai jang ha tak chang mar le ko ke rorona hine tire saza ab somoile paibi thanga charta jora sitab sumaro ek rorona hine saza to bor jono serial number ka sabo bor jono rorona himbar sable asok tulai di khalo tulai di nira asake khalo le di sable asako nira ni tama bujung jalti ni busutaro ni chiminro phaibi sokai mani tabu phano maro ya kho aborona sagre ang sokai man ke do ya ko 3 taro khan phai mani ke bro tani doi khai mani buno sili ya ta bon to problem tong ba tilen ro no ro na hindi saje sa nasing tong ha kaisa amon ha ke tire nasing tong de marna haita ata thang je hor ko thopar os ni te bro sar bai hain hai ma kereng lai phiu kha dalbidal jaga wo no tong kusang ni bising tini pai kha phia or jaga wa sai maro wa to mani bagi tax jora ja tax ke si payo ni kok tong mani tabok 6ta si baji ni nai to ta ko tani bagi paya oro phai presiding officer bai malai phai kha kok salai kha actually or jaga voter bu kabang pray 1096 voter tongo nge je or ni board ni processing bu kisa dile khai ha nge borok bu haino mane first time borok mane je presiding officer first time boni kono experience kari haino bangoine or jaga kisa borok bu tamasne dile khai mani bagoine oma hainka plus 1 gonta or jaga off khai ri tong jakha je presiding officer saita kamani pore je slip rowani bata bono slip rolia khlaiwi bodo rolia rohi bondo khai tongkha sar or jaga wo lukro ba kok sawi jeng simani mote enke pila ok ba kagos kri phu mission dos ong phu kagos pai thang pilang phu haina hai nani thang pilang phu olke bagja phem bu amtai dal bidal kok saw hone saw ta boro bono slip mane saita ni age ne je or line wo tongnai no slip bagoni je rule tong nge rule ni motabe bo khailie or jaga tabok tamsinai je boroni slip pila ni simi prepare khaimani hoyto kologlia kintu borok oro busuk tong count khaiwi si jotono si saita lai ha nge borono bodoro manai ja rowani nang ulo kok salai angni je aro bai kok salai kha returning officer bai kok salai kha jate borono slip rowani engthung jotono je line basa jagno aro bai kok salai mani yagolo aro bono instruction do pikha instruction no mani yagolo no borono jotono slip bag bai pikha ke slip bag mani yagolo le charta ni pore engphan borok je time engphan roronai huni di salai election commission ni guideline tongu saita ni age oro mane line of basa jag mangnai hopung phan ma ai nei 12 tarik voting date tongmani poll date tongmani to phan
যদি বরনি প্রসেসিং ডিলে বাই বুদই মে अंखा अंखे हपुं आई ताक खना 13 तारिख फन अंगनाय आफ्रो फन मारनाय जे साइटनि आगे और लाइन बासा फाइखेन माने पुलिंग नि ग्राउंड ऑफ फाइखा हंखेन बनो हपुं सापुं एलाउ खाइमा तने बो इलेक्शन कमिशन नि गाइडलाइन तंगो जे और नि प्रिसाइडिंग ऑफिसर तने रो साइटनि आगे जे फाइनेनो बोर्ड रवानि बरनि ड्यूटी सर और ने ऑफिसर रोग ने सामों सिमी दे दिले याखबा गवर्नर बदल रोने केबे मुंगरो अमता हारुते नुगजा बहाय तो कोनो जगह और जगह करे तेनी और जगह माने पार्टी ने कोनो डिस्टरबेंस बहाय रो नुगजाया मेसिन बहाय न बहाय डिस्टरबेंस नुगजाया बरनि इन एक्सपीरियंस नि बागैनो अमाहाय नुगजाखा लाना किसा कस्टर अमाहाय क्लाय हायने सि नेपुनि रो कदमा रंवै बासा वै तंग माने हायफनो जोंजालनि खबरावनो जों लुकुरनो फनो जानि बागैनो सिनि बस्तिनि सालथनि जायटक माने बा हामबाय मायाफोर जों बेकरं माने बागैनो बुमंत मांखादा आनिबो मुकुन्ज बेल जमातिया बो कामिनि इंखा आं और साइमारवानि नो के बुसुद दखान और जागाव बासाय तंग आं और जागाव 12 तानि सिमि बासा मानि 12 तानि सिमि बासा माने ताबो 6टा बाजेबा आं तो हा ताखाना नों मारो याखो मारो याखो टाइम अबार थां फैखा 6टा बाजे फैखा तुमानि बागै बरक आसक लेट अंगै तंग रखा अमो जे आंबो हाफिन हावमाया सिया काफा जे रय फेनि रो सामानि ओ अरनि अफिसारक ब्लाइकेनो तालिका नायथानिबो बरक दय नायमेया सौया अमा हायकेनो लेटिं थांहि बरक जे रय फेनि रो साउता आं तो सावमाया ख इनके नों फुवाइबो फाइबे मन 12टा दिगे फाइबे शो फाइफोर बुसुक बरक गोबां केन फाइमानि इनके ताबो बुसुक कमेखा पहिला फाइफोर तो मात कप्लुनो लाइनखा आनि बागै आं दय बासालिया आं लाइनयाव तंग्रालिया तैसे बरक के मेबि बासा नै हनै तंते नो 12टा बगा आं सज्ज उलिया बासा जाला हांतां 12टानि सिमि आं बासा खाता के बरकले जे फानो जेसो हरं फानो ना बुद ना खनाय हलै सावना सावो हायने बागै बरक टाइम अबार थां फानो बरक स्लिप बाखा स्लिप बागमानि वो 200 जना हाय स्लिप जों ताब तैजाक जतन ओ हायता दाल बिदाल बदल रने बखाक्तै या पार्टी रने बखाक्तैले मुसने केबे मंग्र फायाना बले जे फाइबे बरक नरक न अमता हायवन मारनाय हनै रगले मुसा सायाना बले मुसा केबे मन करैते मांगि केबे मन ओ टाइम अबार थां फाय हांके बरक टिकेट दवन निबा सिस्टेम्स ना फरो दय मारो लालिया बा असमय वो किसा अफिसार बाय काव मा सालायखाता तानि दयरो या तानि हाके तंग्र जों माया खय तंग या थैरबाय तंग ओ माय कावग्र किसा मा सालायखाता बरक रेस्पॉन्स काहानो रव रेस्पॉन्स कानो बरक तो शांति खायनि चेष्टा खायबो शांति के बाके बनो पारि थांगानि बनो चेष्टा खायबो पियाबा पाब्लिक सज्ज उलिया या थैरबाय लहा माया खयले हा सालसनि माय ओ yang 9टा बासा नायबो तंग आं तो 12टा सिं बासा फायखा आइफोन तैसे स्रां संसो मारो लिया माहायता लेट मानि बांगिता नार बेलायना हामबाय संबाय माने बागै अंका सिंताबो कक सालायनाय साइमारवा जे जों जालसलै दं माने आबरनो तैबो इंके सारबाय कक सालायनाय गुमति डिस्ट्रिक्ट नि जोनाल चेयरमैन रचिन्द्र जमातिया बाय सारनो पहिलानो सिनि खरांगो लामसगो इंके और जागावो ताबो साइमारवाबो जों जालसलै दं माने 4टानि बिसिंगो फासि ताबो सुजरा बोट रनाय रग गोबां मासि बरक तंगै तंख इंके तमाने बागै ताबो खानो बोट मारो बाया खलुकरो अमो अंखांके अमो किला स्पेशली 20 बागमा किला बोट सेंटर बो अब 20 न अब साइमरा स्कूल अब फुंनि 7टानि सिम बोट चेंखा सेंफानो अरनो बोट जेता रलाय माने अब बोट जेता अफिसार अरनि बो जेता बिने अर कुपन तयफिने लिस्ट तयफिने अबरक बलायनो अनसाफिशिएंट बलाय साफिशिएंट नया कुलग याखलाय तयफेखाबो तयफिने अर फाइसेबा प्रिपरेशन हायने बोट चला कालिंगोसि बो प्रिपरेशन ना फिखांकर गेपिं फिउका इनके बरो जाम फायो 1096 बुटार अरनिवो इनके अब हाइखलायने इनके दवि रहरिया पुला 6 बायरे रखा 6 बुमुं 6 सुरिंगे 6 रमानि तो बलेनो समय नांगो गारो जागाबो लेरङै का इनके उलके 6 बाय या हनै साजगे तिब्र लाइफिउका इनके अरनो लेट नगै टाइम लेरङै थाङैनाय फ्रायनो 200 नि अबव yang 4 o'clock kai थांगेने बोट मारलि आंका होय हालांनानि चेंलायखा पब्लिक रो गे होय हालांनानि चेंखा आंके अरनिवो पब्लिक रो नो साइटा काखा साकने अब इलेक्शन जता रूल तंगमनि साइटा जरंके तै मारिया हनैने बरक अफ खायदे हनजाके बरक अफ खायरखा गासुक बरक फुं 8टा 9टा नि सिम तंखैमने लाइन बासावै प्राय 200 नि साका गोबां बुट मारि आंके बरक जलेनानि चेंखा बनाबो खायकेंके एयरपोर्ट के बुट ब मिशन अफ खाय प्राय 1.5 घंटा हाय अफ खायने ब टोकेन बाखा बो नाम्बार लिस्ट रइने बागैने आरो प्राय 1.5 घंटा हाय इंनि थांका इंनि थांगिना हाय पब्लिक रो बक्सा जले जागे बुरलिया थांबाय क्या बक्सा गाव बाय खलायने हाय कक सालाय माने बिसिं तै तै हायने हाय खायफिनाय 1.5 घंटा नि परेवो हायने
बुट मेसिन अन खाइनाय ताबो लाइन रमजांना नोहै तंखरा बैकग्राउंड बर हाइनाय बुट रनानै चै ताक जरा मनागै तंखा ताबो जरा बुट लाइन चलै तंखर जगा मन समस्या मेन खाके अबनो कारेले ते मुसा बदल नि रग जंजाल फायाना बेले अबनो कारे मुसाने बदल जंजाल बोलते अबनो तै कैसा दल जेता तंगनाय अपोजिशन जेता आरो पार्टी मेन संकर तनै इंगि तं बीजेपी प्लस ति प्रमथा गावर बरक बाहायनो बरन टेंशन बरन गोबां बुट मारिया नंखा गा अरनि बिसिङनो बाक्सा बरनि बिसिङनिबो बाक्सा रलि अब बाक्सा चिनरनबो दय मारलि अबनो कनैनो टेंशन नंलायखा अंखाय मेसिन ऑफ खाई रहा है टाइमिंग मत तेरा होने ज़्यादा ना ऑफिसर कॉक सा कंगा बनो तो ये टेंशन नहीं लाइक है अब क्या चल लेकिन किसा मसा बक्सर वीडियो रखाई ने निश्चय खाएंगे बक्सर बताएंगे वीडियो खाई और टाइम दौर करता हूँ मीडिया दौर है बक्सर कॉक बना कौन है किसुं लाइक है तब हम हाइट का जरा तो नर मीडिया बस सब कोई को जाता पब्लिक रहो हम हाइंग लाइक तो जरा वो इनके सर और जागा वो जब बुध मारो या फिर जे लाइन बासा गई तो मैंने बोरंग नॉलेज जो तो नरोना है ना साना बले मरो ऑफिसर पहले अंक कर लिया ने पालंग ने चाहता हूँ ऑफ से खाई रखा मिशन ऑफ खाई माने परे वो चाहता जरूर ऑफिसर रूल सातटा निसिम चाहता अंका आज चाहता लाइक अंका ऑफ खाई रखा गैस असं कबांग में बहुत लाइन ना बागे फुंग चाहता अब फुंग जब 7टा 8टा 9टा निसिम फाइनल रसे मारी अंका तो जोंबो तो टेंशन गई थांगा नों बाइकर रमैया जेहेतु 1400 बुट माने बुटार गनांग वो माय बुट सेंटर से आराइताव से बुट कंप्लीट नहीं पाया और न 1096 से तीनी जरा 5टा 6टा तामी तक ताक जरा बुट रैमा तंके नों भमतै नों जुदि न बुट रैमा याके नन जोंबो दगार बेराबनाय होनैने पब्लिक रो बरंनाव हाव लायका बोरै चला ज तो खरांति सलायका आबोने बागै बबरनाय होनैने और जोंको सुकुतले हन जत माट को पुलुं लाइने फाइलायका अंगाके ताबके बबु नासनै होनैने बबु ताबो हरके हरबो नाइट मा तंगो माइके तै कैसे समिचके काइरेनि व्यवस्था और न बेलाइनि काइरेन voltage no rong nukana nga bahai ke horo budu nai borok busabuti tija baksa kabang ma busabuti tija rok baksa kifli thang ma khata ma hing ma khata kitab su zara tong sang na sole bai tong tabok jeng mane angkha kisa ob problem ngon bisi tabok motam te kaham kan buru lai tong tong pikya nga seng ma nai singai tongo ngau ma kana nai singai 8ta jor karana seng na ba nai singai khaine bagi seng nai sing tong tor mat ne kutul yang tong ta seng ba sir belai na ham bai ham ke dal bidal jengjag ni jengjal ni bagai na or jaga bo mar ya khanai amborok saklai ka inke mungsana da bodol ni bakhantele ke beng mongkore khanai inke kabang ma jaga bo no sana thang khang ke kaham tong ka sang ni bising tine pai kha kaisa jora jora rogo eba kaisa phai rogo oba tai machine dog na dia asamang dele engmani rok bunok jakha inke amta hai update rono no sin khorne engei sin khorang ni team site dog jak abon bagai joya khlaibi sin khorang bai kerengei tong de ang suparna jamatia an logo bo tong camera bo probit de borma belai na hamba पार्टी मुनोतु बेलाय न खादुलाय जाक सयमारवा बारी पुलिंग स्टेशन अफ बोदरानी फाइनिन छतो तंग संरु करक उदयपुरनि सिमे सुपरानी लगिवा राजीव दे प्रवीणनि कक्थुम सिनि खरां कुमारबिल जेबी स्कूलनि पुलिंग स्टेशन अफ बोद्रखा बुजुंगनगर वाखिनगर आसुथाइनि टिप्रा मथानि बादायनि रुनेल टाइपरमा बोद्रबायमानि यागुलाबिनि आसुथाइनि बिसिंग दंमानि जतो पुलिंग स्टेशन बेरायनायनि अंखरका रुनेल टाइपरमा कक्टी सालतेरनि तंथमा हाइके बुद्रु लाइखा बुजुंगनगर वाखिनगर आसुथाइनि जतो बुतार स्ट्रक बुजुंगनगर वाखिनगर टीटीएडीसी कन्स्टिट्युएन्सी तंगो बेबागै थामसिबा पोलिंग स्टेशन लाइथानाय 2021 चंबारिव 15,724 वोट माने कप्लाय अंगमानि बुजुंगनगर वाखिनगर टीटीएडीसी कन्स्टिट्युएन्सीनि टिप्रा मथानि कैंडिडेट रुनेल टाइपरमा थांनाय बिसिवा कबांमा वोट मार्जिन बाय कप्लाय अंगमानि हाइकेनो दाख्लायबो कप्लाय अंगनानि थांगै दंगो बुजुंगनगर वाखिनगर टीटीएडीसी कन्स्टिट्युएन्सीनि टिप्रा मथानि कैंडिडेट रुनेल टाइपरमा आब्रुति कायसा खा करजाकने करिखा बुजुंगनगर वाखिनगर टीटीएडीसी कन्स्टिट्युएन्सीनि लुकरक आबनि बागै चंबारिनि सकांगनो विजय मिছিল हाइके इलेक्शन कैंपेन खायका बुजुंगनगर वाखिनगर आमसेनि टिप्रा मथानि आदंरक कक्टिसालो टीटीएडीसीनि 28 सीट बागै नारजाखा भोट गुबुन आसुकथाइनि कसलनो बुजुंगनगर वाखिनगर आसुकथाइनि जतो पुलिंग स्टेशनबो फुंनि दामसेनि सिमि नारजाखा भोट कक्टिसाल फुंगो कुमारबिल आमसेनि भोट रुना थांगै खरकसा खरकनि भोटार स्ट्रक बाय कक सानानि चाइदखा चिनि खरानि कक्टमा थुमनाय रक General Election to Tripura Tribal Areas Autonomous District Council 2026 Tini Jotono Saimano hashtag Nangino TTADC area Koboi O Chongmori Kalaijagi Tongo Paithak Jetanayo election campaign Kaiman no Mankasing Hasne Dalvidal Kurung Tayo Dalvidal political parties ni Zura candidate talk never election campaign, political rally, door to door election campaign, mass gathering, market gathering, public meeting. Aba hai kino cheng election ang nan isang kabama zagawa mahai
political je meeting marok snowi manka abani abon kalinyo abon pai thakni salanganyo chung tini 12 April 2026 general election to TTADC ngui tongo obahakena tabuk sing phai sok pai kwa chini khorongni team ang Nelson Deborma ani logi tongo cameraman Boya Deborma chung phai sok waija Obisharon Kamio obongka 14 borjon ogor Wakinagar constituency ni jurisdiction o hai ke ba bini andorono kaisa polling station gangkai 14-16 para gangkai Obicharon tai Modu Chaudhary High Secondary School ni je thayono je polling station kaisa 14-15 number o constituency ni ani inkologo o kami amsani no lokorok phung ICRC ni simin borok phailai nai wong ni je electoral rights hai ke ba universal adult franchise je Indian constitution sungno je rights mani a election ni borok o vote kaisa ni dam o vote kaisa onek value tongo o vote kaisa na decide khayo bo party politically ba bo party election jit mani ya government form khaine o kaisa vote belaino important belaino morok belaino tam sanai precious ni mano obahagena o electoral right no borok practice khanya bagai na bongni vote no cast khanya bagai faisok waja o amsani lokorok joton line basale phung aimani semi gei phadi chengtabu o kamini amsani lokorok bain cheng kok sanan saitok laine yango hagari bahai tini bu kami o ni ni sinimu tini to bo mori chodri kuskolo tini bu chol sinai kai sok phungi soitan tini na aramarong ka tini bahai matong taklai norok to chongmari to bisi burum 5 bosor porngena ri phaimani taklai ni o chongmari le bahai matong slai mong no ani bukhaga ekdom srai choli nai bahai nong no am chayole sab niang bisi boyar no bar sip sai tong boyar to abo to tini yang no choli boyar kaham kaino get bahai tini phungni marok to sai phekena bla mai to saya ko tiffin chimi khai phekya tiffin khai phai khapuri je bu o kaham ninya mai mucha ya tiffin chimi khai pheketa geni ni o je si kongsani je tini ni o boat mari boro thanan nai tong bai ma tong obo bo shotni sina tini ya si kongsani mari cha thinang ni bagai tai kono kok sanare musum jono no hasteni lukorok jotto nogui tong tabok jotto no tini ni o chongwer no tai tam kok sana musum jotto am kaham kai thanga kai ang kaham no chung sa amuk sineta ini election na phaibani bai ma tong kuno kebuni dagi mumbai je phainani kebuni dagi mumbai ya ang na phayo ko budna hanai omo para nganga tam hanjang nong nemu Obisharon Modu Chaudhary nana nenglai bahai takalin o election ti bahai ma tongja phai ba tong wa tini thanai to norok ri phakya bamprom sarkar 20-25 bosor tongi election ri phaimani dofar ni bagai tam kham karai ro khaiman nukjak taklai o chongbari no tele bahai bosu jorte khakamung tong o chongbari paisi ni tipra solo kong kham karai ngai phai ba tong wa sabono khapur jang nenglai yang to andoro raja no nai nong ni amsai ro ko tura phakya bo taklai o chongbari ni sakang ro phakya tamu pujo tong ba je tomong no tipra motha te wisa raja ni phansani mari nai segi tomong no chongmari kaplai ngi phagyang ke nong ni amsani bagai ba lukurong ni bagai tam bumai kaham samung manan thangi haus ke saide ma awa tamni sane se tamni bagai tam bagai tipra motha no bo kaham nang nai ta raja no tamni bagai bo nai so hamana bagai do ta hano hamana bagai dofa thangna bagai sini pesabuti thangna bagai nang jorani bagai abun bagai bogra no bot na phai marata tai kono kok sana no ni je bukha kholo goi nang tini no election to tam sana are ona ni phata bukha ba nana ni sinemu ha ani mong khai kalpana debrama para khai oron Modu Chaudhary mairok sai phai ke mai sai phai ke bahai ma tong tini to nang oro election vote nani ni phayo nangla sabona khafur ja BJP no tamni BJP no vote na muso ni jati bani bagai thangmani lama to tipra ma tharok se bubagra se kok sai tongo BJP o tangi vote nai oni bagai no nai ta sini jati ni bagai tisana ni bagai atorong ni bagai BJP no sini raja ni bagai raja ni bagai de nai BJP ni raja to tipra ma mo thana borok no mo thani bo ni kedni ni vote boro thana nai ta mo thawa thana BJP o sinalum thana chai ko mo thana ha chan tai
Abono ke tatomong raja kepaing pegang ke tamorok kono hase kami amsa iti prasolo ka hampran bagi tamro sana musung nai tomai or nono joto nugi tong tawa hasen no kon ko sana da musung tule bot ni bodin song tahata boro rong no ko tan na no ko tahata yang te khaksa faising kokti shalo kumarbil JB school ni polling station of Budrokha Bujunogor Rakinagar asok thaini tipramothani badaini Donald Deparma Budurani shakango chini khorang bai kok sanani thangi Donald Deparma shaka Sar thajingo chasang aro nugui phaiga tabu nang busak polling station thangi cover khai taisha oro phai or book ami phaimen tabu ang obisorono ang kumarbil ni pore lefung au thangka lain marawo mokamo borkathalo ain dugrai mayo botibo inge ompore chakmawo inge ompore joy chandra tawo biserono ompor direct ang bongo somni thana sir chungnuge mono ni je political rally election campaign khaipurun chimeno ni constituency o lokorok ni khapurmani to yang bubagran thani no bani ni candidate ni bukhak no sunuge mono tini bo aro kabang kuk lokorok ma thana hamjage bubagran hamjage thancha ono vote nani phaileman no oba hakeno da onyo polling station ogole bum haiground ni porok matong joto jagano umdikeno laitamo thanchani phanno bubagrano tiprangota party no andosomaribo karon ki kuike je chobak laitongnai kuike je tiprasani mantai sokten bagi chiri khogi tongnai inte he bodol no taklaibo tiprasabo songrok inte he party no vote donai ebong koplaibo khainai tai thanchani phanno koplai khainai thanchani phanmanan tiprasani phan ngem jotono ready laijak toyring laijak ebong boot bor lai tom dikena jato jagan mukhana tabu jora 20-30% nang pakya basu jago 50% jeng pakya thanai salge sigangor kisa political violence in khaje kaisa party bula lemani nije be nije tok lai nei obahai violence man nugui tung tini haje crucial election OTT edisi chongmari tini ni dino tomong no smoothly election na thangi tongba kuno naimo thangbodon ni bakte busu jor strict regulation naimo thangbodon ni hoite bo strict nahari tongjago ebong taw dosto jara kuno ঘটনা খনাইগো তাও সিমসত বুজনো ফোন all over যে এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি তমনে কোন জাফন তাও সুজর খনাইগো এবং কামকন চলিনে তি প্রমোথ পার্টি ভায়োলেন্স নো সাপোর্ট খায়া তি প্রমোথ পার্টি সবসময় কথালাই তি প্রসেক তি কথালাই তংনানি অমন মেসেজ রো বুবাগ্রাব অমন নাইসিকিনো যতন ফান থংলাই যায় এবং আন্দ্র সুমারি বুডরুই কপ্লাই খিলেনজন যত তৈরি হইছে হামবাই স্যার ফাইদি এ তাবো অরো চিংনুগি মানকা তিতি এডিসি নি যে Tipramoto ni candidate sarunel level 5 sopai ko tewisa aro thajing kaisa kamio hai ke ba vote vini kas khai phekya angke abon yaglo bo oba hikino dalbedal polling station thangai vini vote je voter sok bai kok salai tonglayo ground report bahai nai tungu mane election tui khangge chung Tripura ni history nai thangangke जों साइमानो बिसि गदगमा जरनि सिमि जे चिं त्रिपुरा हासता agi princely state tongmani yagolo je India bai merge ingi thanga अब पुरन जिमनो जे हिस्ट्री नानि खेंगे त्रिपुरा मैक्सिमम इलेक्शन जरो वायलेंस अंगिनो फाइमानि नगु हाइफनो ताकलाय बिसिनि ओ क्रुशियल इलेक्शन टीटी एडिशन बेलाय क्रुशियल हंजागो अब हाकिनो ताकलाय बिसिनि ओ चंगमारि बिनि कन्स्टिट्युएन्सी ओ 14 वर्जिन और कन्स्टिट्युएन्सी ओ कोनो मुंसा केबें मुं देरा मुं वालाय सुगलाय अब हाइ इंगिया तैखेनो जतो कैंडिडेट हाइ के बा पुलिस नि थेगा बहाइनो CRPF Central Reserve Police Forces Central Paramilitary Forces अब हाइकेन त्रिपुरा पुलिस न इंक्लूड खाइनो जतो जगह मैक्सिमम पुलिस डिप्लॉय खाइजाक कोनो देर मुं इंगिया तैखेनो अब हाइकेनो तोरो फाइसो बजे चिनि EM कैंडिडेट चिं ताबुक ओ कामिनि यागलो ओ पोलिंग स्टेशन यागलो चिं ओ कन्स्टिट्युएन्सी न दालबेदल पोलिंग स्टेशन थामनाय दंगो आवनि बागैनो चिनि खंगमै करंगि तंगै चिं नंगो जतन लाइभ फुना बाय साइड वे दंगो हाइनि बागै चिं ताबुक ताइखाय जा थांनाय नंगनो तेबो माहाय मांप्ले सं फुना थांगै दं Budrubaimani yagulo bini aso thaini bisingo tomani joto polling station berainainani ongkharka Runal Deborma Hezamarni Siminel suni logio mang politician ai boyani kokthum chini khorang Okrichalo titi edisi songmari asak zakha ashalni fungo 15 sirania constituency ni dino bondo para JB school Budrokha BJP ni hasata fang eba demsura kochosura ni patani bibin Deborma Didi ADC songmari khlaijagni shalmari shaklaijak tomani haikino kokrishalo Didi ADC ni joto constituency wano asak zakha board abaikino kokrishalo 15 zirania constituency ni dinabondo para JB school Budrokha demchura kochosura constituency ni BJP ni candidate Bibin Deborma
Budrumani yaglok oktuma thumnerokni bwskango kok sanani thangai candidate Bipin Debarma Shaka lukorok laithangni bishok babo musaman liya ulta corruption ose ulokjak TTAD se habang hanai aboni bagani lukorok tabok a corruption ni habangno sokombornani de TTAD se habang slainani bagai bodobu barok budruwai TTAD se habang slaini hini Shaka candidate Bipin Debarma Kathar sal মানে eboni bagani Kathar sal যে थांनाय 5 বছরও যেভাবে এডিসিও যারা হাপাং খাইথাंनाय যে পার্টি ত্রিপুরামতা ও পার্টি যেভাবে করাপশন দুর্নীতি এবং জাতিনো যেভাবে দোকারিখা আবনে হইতে মুক্ত রিনার বাগে তিনি এই যে 12 তারিখ যে এপ্রিল যে চংমারিও আনিব যে কাইসে জায়গা ভোট প্রয়োগ খাইনানি আং ভোট প্রয়োগ খাইকা আনি নিজস্ব কনস্টিটিউয়েন্সিও আং তাবুক থানায় ওরা ভোট রিপাইকা তাবুক থানায় আরো ও যে চংমারিনি যত কাইসে বড় গাছা যাক যে নরেন্দ্র মোদী যে এবং মানিক শাহজির উপরে বিশ্বাস খাইনায় যেভাবে বিজেপির উপরে বিশ্বাস খাই বড় তাবুক নাই দङ যে টিটিডিসি হাপাঙ্গ বিজেপির তুবনার বাগে এবং প্রত্যেকটা পাড়াওনো বিজেপির বাগে বরং একসাক হামজাংমং বরং আজকাই খাতংখা জাকা বিজেপির লামসামার বাগে ফাইনাল 17 তারিখও যে বিজেপি একটা বিজেপি মিছিল খাইন থাঙै দङ একটা জয় নিশ্চিত আবন বাগে जों 100% গ্যারান্টি যে চিনি সরকার কথা রঙই দङ তো ইলেকশন মানে নির্বাচন মানে যে কাইসা জায়গা সাইমানে जों প্রত্যেকটা জায়গাও প্রতিটা জায়গাও যে বিজেপির একটা বিশ্বাস চলিত দङ যে বিজেপির উপরে কাইসা যে গণতান্ত্রিক ভাবে যেভাবে ওরা ভোট দান চলব স্বাভাবিকভাবে বিজেপির ডেভেলপমেন্টের উপরে মোদিজির উপরে বিশ্বাস খাই মানিক শাহজির উপরে বিশ্বাস খাই নাই বিজেপির বড় পালপাখাই উৎসবে মেজাজ খাই ভোট দি দङাयो তা ফুঙো কিছু কিছু জায়গাও বড় ত্রিপুরা মাথারক বাধা প্রাপ্ত খাইকা ভোটার বিভিন্ন ভাবে বড় প্রভাবিত খাইনে চেষ্টা খাই দङ হাইপানো পুলিশ প্রশাসন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন जों জানকা বড় অবশ্যই আপন অ্যাকশন না জানায় তো আপন বাকে বড় বাধা বিপত্তি রইনায় লাইনকা সই কোন দিন যে দুর্নীতি নারাজ মানে আব সম্ভবিয়া তো কাজে বড় একটা তাবক বিশ্বাস খাই দङ যে ডেভেলপমেন্টের উপরে জাতি মানে চিনি ত্রিপুরাসানে মানথাই সপ্তাহে যদি কেউ রিমা খাঙ্কা আব বিজেপির রিমানায় এবং বড় বিজেপির উপরে বিশ্বাস দङ जों জয় 100% মানে নিশ্চিত আপন বাকে Abahikino TTADC ni joto constituency wo yasakjaka jongbari dinobondo parani shimi omitni kokthum chini khorang Korbuk polling center o EVM machine dera mungo klaimani party munoti onglai khatum flamung party muni tong kusang kifli to bonani bagai party mung thairo zakha nai mathang bahini ni karak saktharmung party munoti shaman ka damni dam thamromai machine dera mungo klai tongmani nati no lokroni bisung nuksa ka tong flamung Hero report chini khorang Tabu kisha lenglamani surate bo hasra hayungte hakotoni koktuma tuboi faidong lenglamani yagulo
তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই Namaskar, Anil Sohan also. We are going to start that Bengali New Year and we are going to add few new traditional creative cuisines for our buffet. গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে 50% ছাড় আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। লেংলাবান ইয়াগলা হাইন হাইলাম সগো চিনি খকর খকটমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনি খকটমা বখরক ককটি সালনা হরজাকা টিটি এডিসি সংবারেনি কাইনি চিজার আসক থাইও ইয়াসক জাখা সংবারি টোটাল 1257 পোলিং স্টেশনে ইয়াসক জাখা সংবারি ফুংনি সিমি শারীরিক জরা জোটা পোলিং স্টেশন লোকর পঞ্চখা Purpamani Yaglo EVM machine tlang taka strong room abo khulogoi lekha tangai painting April Shal Mario Congress Shaldebora Mandai ni Abhiram Mukumo SB School ni polling station of Bodroka Ibramotha Supremo Maharaja Pradeep Kishore Devarma Lukorobai Bakshakin online bus away Bodurani Bagu Shakbai Tani Jorana Shimitonka Habubagara Pradeep Kishore Devarma Tuijagma para polling station of Bodroka ADC ni kasam CEM ever 20 gila tagma asok thaini Tibramothani batani punusondro somatia Longko shonglo korobai bakshano line bus away Bodroka punusondro somatia Kumarbil JB School ni polling station of Bodroka Bozongnogar Wakinogar Asokthani Tibramothani Patani Runal Taparma Bodrobai mani Yagula Bina Asokthani Bisingo Domani Soto polling station Merai Nengani Okarka Runal Taparma
Kokrishala TTA ADC Songmari Asal Saka Ashalni Fungo 15 Chirania Constituency Dino Pondo Para JV School of Bodroka BJP ni Hasata from Eba Demchura Kotesurani Pandemic Winter Burma. Korbuk polling center or EVM machine there are Mungo Climani Party Munoti Onlai Katum Flamo Party Munitong Kosanki Plito Banani Bagai Party Muntaka Naimatang Bahini for a shop harmo. Tabukokuma Shukroboy. Kokrishala Foundation 13 Simnatra Makati constituency Pramata Kennedy Rabindra Devarma 12 Borbukar SB School 13 by 12 polling station Bereneka. Ashla 13 Simnatra Makati constituency Kennedy Rabindra Devarma 12 Borbukar SB School polling station Berenemani Yagulo Koktuma Thumerok Baskango Koksanari Tangishaka. Kaisisar polling station of Berenemani Yagulo Noka Dongo Shonglukorok Dideri Burnati Belekano Kadongzakane. Okay, sengtau faisha pukia tero Simnatok Makari constituency ni amcayo oro o mungkange baro Borpukur SB school oro je polling station number hange 13 by 12 Simnatok Makari constituency ni tipramotha ni candidate hai kiba sitting executive member Rabindra Devarma bo faishok pajak tabukno o amsai ni situation ba high law and order bumta hai voter stock we malai tai election commission ni je staff tongmaro officer rokboro kok salai tonglayo phadi sengtau or ni candidate Sir Ravindra we kok salayana cameraman ko nya anlogi tongna bagai chung out of manka tabuk sar no sar pulena saikna di tini neng bahai ma tong takleni or chong bari no tui busu jor tin neng tini je cover khage ground report thangine men ground report bolte ang tabuk pojonto 18 number tong 18 number je tongone ato or to baro eba 18 ta kendro ang purikha ground report ba je phungni simi jang nungmani borok belai ken tong soklaijak Tamani bagi tong flok semi haipano seng jokon thanga kai belai keno muni kro rong mai jotono yagrok tisho ge taklai ni o chongmari bebak no chung naikha joto jagana ani antotani kendro jotono bubagrani pokheno ar tabuk o yang je Simnatok Makari constituency ni area o seng thajungo nugi manka o amchani ni je opposition je tongai Indrajit Babu BJP ni ngi fai nai thanga bahai ma tong olukorong biang bukhak no or bisi boya sibi tong taw mothada BJP yang tabuk je o area o bo to katal besara to ar or je nungmani kai ta mothati kino ta kono sondeh kore motha mane bobagra land right nango sung sujakok ha nango sung hane odikar sung nango je kono purichirong phal thung nai bora kongsanai bobagra saratni kokukri Sir, thanayo je kaisa kotor gothona ngai thang incident ngai thangman abun tei lukorong khaw kisa meeting mani hai ngai tong kha public ro ba khaja kok sungai tong je ama ke khorong ni borong ni langma ari mani ba amta incident ngarong tei aro kono opposition ni kono mungsajak yak da tong ro ni kokti samani tong public ni sumno nang bai phirmo tabuk sung mo election paima pore individual borok je sanai rok je agari o tongnai rok borok je samani bai simingya borok kaisa FIR khainai FIR खाइमानि परे इन्वेस्टिगेशन जे नुकजांगमानि बा मानजांगमानि आबो आइनो व्यवस्था खाइनां सुं जों कोनो व्यक्तिगत केबो सुत्रता आबो करि किन्तु माथे मयदाने गामि आम चेरगो जे कासाइ दंगनि आबो कनो भेरि बेड खूब हामिया आबो उकलगो कोनो ना कोनो पॉलिटिकल कोनो याक दं नारक आमतिरक गोबां बरक सालाइता आं तो ता किन्तु आं साइमिया बरक जे सामानि तैगो किन्तु बेलाय दुर्भाग्यजनक घटना दिनै Saili adi no je khaiman ta amtui karon boni ji bakhlai jaro je nungnai rakso boke baklai thanga gari driver ar gari khe thanga je thijanai sumuti deborong bo kintu o gari যখন খাজম কানাপুর জামরি মাহাই থাকা বজরাইং থাংসলাই হাঙ্কা বিনি বডি আইং জরি চাকাও কসাই হাঙ্কাই হয়তো তাই বরক থিকামু গব অনেক বরং বাচির কালাং থাঙ্গাनै আরো যে মিয়াং থাंनायखा গাতে গেছে যতনসে কিছিনি কক সাতাইক্লাयो যে হসপিটাল জিবি হসপিটাল এই জিবি হসপিটাল যে অমানবিক বনে কোনো রেসপন্স নাই আসে ইনজুরি দङ একদিন দুই দিন আর গই বাহাইकै বংनो सुतिरि माखाना कक सिमायाखौ बासै सिमानियाखौ हे बरंनो जायखायाखै तनिरु
tam karon ba ar je boro hamui tongkha ar salaita bui hamui ki tongkha kintu bono khai hampano জামাইয়া দরকার তনি রেখা আপরক ছাবন kana tam karon kana niche uklokti onek thandja khaima tongta robo engai je ta khon thangnai di kaisaba basai miako ashik singmiya joton kui naikha je injury jar shooting final no boro obostha belai ka hamya jaok sungchin bubagra phaiya abo belai kokotor bubagra kok rikha election jara sungkun kok saimiya yang tekak so facing hanke 13 simla tamakari constituency ni Ramdal SB school kamini 13/29 polling station otong ko sombotar stroke TTADC ni bodna ti damu shaka phari khawnya leni dabo election bahai thangi tong ngam sayo kaham thang tong la kono musa kebe mungro khete ngena bla iya kaham tong niji tamo la ni he bahai tong bisi brum brum no to 5 বছর পর পর kin election to lai phale vote lai phale he ba takle bisni otong mari onle agini hai judara no slaim gano kaham nuk bla slaim ro nuk ya ngagin kan kaham tong sabni party ba khak boya sip sama no tong ngam sayo ambo to hajuk ma ya ngo samni phasing beng thang bo thang sai me ya ap kha jo nang la sabna kha fur jakku mati para mo khana kha fur jakta tangi ti pra mo kha fur jak BJP bo to sai tong development ji ha ni ba ga sing bon la yu an bungun ke musumi de borom jamu kami ngi tam jak mona ram doyal school na nong ni candidate sab sai jama nang yang ni Simon. Di promoter ni sab waza. Sarabindra. Bahai neng bono khar purja ki promoter na. Purja ko. Gam nong am sayo yang BJP khak bu ba sak tong indro na. Bahai ma tong boda sam kham khajo tok ma yang sitting em. Sabe je manai bon khai nei ta. Abang tasung sai me ko ta. Tomu no election ji pai khenge ti promoter tomu ji pai khenge ta mo san mong rok tong ba nong parok tei mi ko no borsa inge da tong nang jangai tei lamo rok bahai rok tong abrong te sang te tong. Masa naik tanah tu lagi apro. Bahai, mai rok se thege. Jaya ko. Phung ai men simla phai men busuk balo pai. Kan ni ko ro chin gija tongo. Gija hai ti tabu oro phat phageta. Get nang le ni ya ai si kong san ni board bela yo important hai di bana se mo no. Ni chin board de khase yang lo hapang asma ni ken ni sabun pun na thangi. Ang ba chin o sar robindra no ni cha. Direct chau. Ge bahai ma tong bono bot 5 বছর em asuguin tong nong am chai ni hedi ba nong am chayo ko tipa sarong ba ge lu ko ham pleng samur khlai ge tong bona khlai khlai tong naing tong nan bogin nang khapur je bu hamja ko hamba ya angoro ni no bar thaguni bahai ma tong nong taklan election te ni taklan election to dausuk jara ka chin yang ka ham choli tong ta yang nong ni candidate berai ro phai thanga berai phege nai phege bo phai a koi ton do nai a koi thanga ta tini borok bufurun koiten simi oro line bas laimen vote na ba vote dima ga phungni 7ta ni simi nangle vote dara ang riya ko ngai thanayo to sing saibono je election last ki deri song mari mani 2021 5 বছর কাউনে dong ni ti promotion candidate em Robindra tong ninle sabno khapujai vote na thangai ta sung ta bu vote dina hinga radana ta magi buwa karna se hamja ge ton lokro kono buwa gara hanga singno ka ham naiman bage ka ham khaiman bage chingbono maru thata ayang tai khaksa digi BJP bodol sai tong borok to development ni sam khai tong tei nang jangai lama himjak nai jotto sam hum khai tong ne bong no khatang khapujai di promotion tang khapujai abo jani ja hamjak mani yang ti promotion ka do phani kok sao ti promotion ka do phani bage samung khayo samung tang ka ham samung khayo e obni bage chingbono hamjakta an mung ka simonde bruma an para kai ramsa to para garo sungtini sin ramdoya school ko ni boot danya ni hale jakta jotono bahai mat nongo am sayole biang bisi nomor boya nobar sima basini buba gara je zakat sip tongo arono nobar sibi tong ta bisi bak nungmani ta tong no yang asno botos bangai tong ge busuk bai ke plai na thangai tong omo to hazar hisabai ko nai ko plai nai ta aro BJP candidate bo belanya saktari yang him har pun amo samgo bong borgo bong khaite khayo bo bin khaite khayo sungri nai bisin ni khai bo sungri nai ta tini ni yo yesi kongsan board belai important mo than bukang thangi nai rambai 심나리 심이 버드는 순이 꼭tum si니 kholang kokri shal fungo tong ko sunglo korogoi baksha keno bodro kha 15 jirania constituency CPIM candidate arasaron deparma ashla avira mukuma SB school bodro kha candidate arasaron deparma
Ashlo Koksanani Tanga 15 Zirania CPIM candidate Arasaran Devar Mashaka, Lalbidal Tayo Shikri Shokro Klaisaka Hene. সারা রাজ্যে মোটামুটি ভাবে 1-2টা কেন্দ্র বাদে তাও পর্যন্ত সেরকম কোনো খারাপ খবর করে কিন্তু টাকারজলা কেন্দ্র পেকুয়াজলা জন্মজয়নগর মান্দাই পুলিনপুর এবং জিরাইনিয়ার যে অংশ এবং বর্জননগর ওয়াকিনগর এই সমস্ত এলাকার একটা সন্ত্রাস বই বিতিনি পরিবেশ তবে ভোটমি দঙ্গ 15 জিরাইনিয়া নিয়ে জায়গায় 10টা 40টা ভোট নিয়ে 10টা ভোট নিয়ে পুলিং এজেন্ট ত্রিপুরা মতন বড় দমক রিজোর্টকে বাসে উঠবি হকা কিন্তু আর সত্ত্বেও বড় ভোট এই দঙ্গ যাই বড় ভোট অথং পুলিং এজেন্ট না থাকলেও মানুষ ভোট দিচ্ছে মানুষের প্রতি বিশ্বাস দঙ্গ মানুষ যেটা সিদ্ধান্ত নিবে আমরা মাথা পেতে নেব কিন্তু এই ধরনের ত্রিপুরা মাথা থেকে গোটা রাজ্যে ভোটের আগে যেমন যে সন্ত্রাস করেছে এখনো সন্ত্রাসটা অব্যাহত রেখেছে এটা হচ্ছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য এটা গণতন্ত্রের পক্ষেও আগামী দিনে বড় বিপদ ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Kokrishala Doza Kansunpur constituency ni Tripura Mothani candidate Umar Shankar Riang Bini polling station block Dila High School of Bodrukha Ashlo Budrumani Yaglo Doza Kansunpur constituency ni candidate Umar Shankar Riang Koksanani Thangi Shaka Khatung Tongthoni Bisingtin Lukorok Bodrulai Dongkha Bobagrani Fanu Tebo Kabang Khlainani Bagai Hayasu Pha Chini Khorang ni Ye Doza Kansunpur ni 3 number Sydney বড় জায়গা না তো ভাইসো ফায়া আখে বয় না চংবাই ক্লংলাই তংদি আখে বয় বড় 3 নাম্বার সিডনি ক্যান্ডিডেট প্রামথানি যিনি ব্রহ্মনাং উমা শঙ্কর ইয়াংবাই তিনি চং থায়া থেনে কপ মাসালানাই বং সাইড বিজি ব্রক হেমলে ব্রেকে সা তোমার মত আছে আচ্ছা স্যার বড় তিনি ইম্পারাইমো তো জায়গা জরা হ্যাঁ আপন চেষ্টা সাথে प्राइटी जगह न था ताऊ के वो कांचनपुर साइड में 3 नंबर 11 नंबर पोलिंग स्टेशन न तर कोन कास्टिंग काम न है तेरे साके वोट पन रिपाई फ्रम है के ता ऑन जरा जो तो जगह न काम रेस्पॉन्स के तेरे बुलाई तो लाइफ हो आबादी को नकराई पीसफुली न वोटिंग on तो जनगण खुशी के बोदिं के नामराव जनगण nayo je debrief polling for peaceful nai jate violence ong yamadin ke abadina jung ang Tripura Mothani candidate dong ye asa kheu 100% Kanchanpur seat Tripura Mothani ke biskang achini bo election jung Tripura Mothano ADC sarkar khanai khaksa khna chini 3 number dorda Kanchanpur 3 number Sydney candidate Tripura Mothani tini Brahmana sini Umar Shankar Riang tum saknar hasrai khana 3 number dorda Kanchanpur bole 3 number sidole Tripura Mothana apply kiyo online ye bini ana to bai ko kaham na Kanchanpur ni simi Sanjip Jiang ni kokthum sini khorang Kokrishala 17 Pekorjala Janmanjay Nagar constituency ni Bisingo Khobja polling station berane ka 17 Pekorjala Janmanjay Nagar constituency ni candidate Kita Deborma Ashlo 17 Pekorjala Janmanjay Nagar constituency ni candidate Kita Deborma bini constituency ni East Rotonpur SSU School West Rotonpur Khatung East Jarul Basai West Jarul Basai Prabhapur Tararbon Uzon Lalima Navosadigon Modogania Mara Uzon Khania Mara Hirapur ni polling station berane ka abni agulo presiding officer rokbai shalaka koklam abena tapsubani to bosa kasting khani no kam bosa ga tapsubani exactly haina hambai actually tabuk je polling station to kabang Hirapur chini 17 ni 39 number polling station और जगह प्राय 81% वोट कास्टिंग का 995 टा वोट तमन बिसिंगो 809 टा वोट অলরেডি খাতে 186 টা মাত্র বাকি 1.5 ঘন্টা ফিনিশিং করে ও জায়গা হাই নয় এগে নাংমা সানাই আর Tripura Mothani নো বেশি গোবাং ভোট কাস্টিং কা ও জায়গা মানে খুব কম নতংশু আবু ভিনে Tripura Mothani जों कप्लाइने आबका 100% Pekorjala ni simi Razu Somateni kokthum sini khorang
Kokdishalo is Devendra JB School polling station at Hangui Bodroka 16 Mandai Nagar polling port Tibramotha candidate Jitendra Burma. Ashok Hansani Mario Tibramotha candidate Jitendra Burma West Devendra Nagar JB School of Bodromani Yagulo Koktuma Tunderok Buskango Koksanari Tangushaka Habagara Prodit Kisu Deburma de Hansa Marino Koplai Kainani Bagu Lukorok Bodro Tom Kahane. Joto bangsa ke tasik sono ani khaka ham tai jobani tibai ini belai ke kasa ani light ni ba ani sak bai tang tai as a candidate ini ani casting dekha ani taklai ni boot sini next position bagi taklai ni boot set TTADC tai sin buka jano Contract family, taklai na boot. So ang tini balak hai council kayo, as a harapsa bubak rani, kamzak candidate hisabe ang tini, ani as a boot, ani ji maraka ang abo bagi balak hai tau sabo. Hasten ija tu bukat na abun painai, ano bi harboot, abo chini dofa ni mathangjakani taisi TTADC narakani taisi ni buba jano contract mangani abon bagai hasteni jato lutu tai ani especially 16 Mandai Nagar Pulinpur TTADC constituency ni jato lukurokto ani khaka hamtangnai norbo mahikeno angroma hikeno norbo chini andro somario budui chini buba jano tai tipasado phano mathangai narpel bagai non gotharputko nan hamba Bureau Report, Jenny Korang. Kokdishal Funi Damsni Zorani Shimino TTADC Songbari Import Naharzaka, Abai Keno Shon Kumabari BCN 18 by 04 polling station, GT Kami Amseni, SS Uskola, Bodroka 18 Takarzula Zumpujula constituency Dipramotani candidate Suras Deburma. Ashul Dipramota candidate Suras Deburma, Shon Kumabari BCN 18/04 polling station in GT Kami Amseni, SS Uskola Bodromani Yagulo Kokroma Tunderong Biskango Koksaran Tangushaka, Tanzani Mariono Bodru Wait Dipramotano, Kobang Board by Kaplek Kaikahane. Vote buying means Anto Nozoton show very openly, Angani Tanzani Marion Boduka, and Kakayo, Tanzan Marine Kaplane. And Tanzania victory Tanzania TTADC government is a form khay the personal rule no doubts Sambas Kango Sudang Sinia Tomoram ang poite playo Atra Takazala Zompuzala Tanzania highest margin without any doubts and Makanaya Bubagrani Makanaya Hate Dopani in future next generations say Katal Asasuni Bagay of Omano Bagay Buduka my votes is for Tansa, my vote is for Tiprasa, and my vote is for next generation. Sir Bob Haima Tonga Hatabuk, Nung Totini, Saksak Nibagis boot, Kaimane Heklaisho, Saksak Nibagi boot, Kaibo Haimatong Habakao. Well, I know Kubiang proud take excited. Tamimba Bubaga, Anachonka, Anabaya Seduka, Sini Lukuda Faromba, Samakani Bagi, and of a chance man Tiniwa, Amono, Saksak one Sugai, and Saksan with Kasma Kamani, who proud and Takayo, in addition to or Dofarono, the Zarakamama Tabun Tokok, and I don't know, in Gunabarono, Sikaraway, Bomas. Same question no, Madam no, Masung Sinai. Madam, Nanto Agirogo on your candidate on a Budrima Fakana. Natini Bob Hamatong Tini Sarni Bagin Nizi Sak by Tang But Marmani. Hambai media ang tini belai no khatongzak dami hingai tini ani logisong bo kaise candidate ni besaka buba grano sate ang te bo hambai maya faro buba grano tini bono chongkha dai bo haini buskango bo te bo chinti transfer mugage bo sam e bo klaiman tumle ang support khayo ani logisong Sarno to ako sunglia nono sungchwana madam no sarle busuk margin rok by kaplai no nang khaka
आंथ' बिलिभ खायो गोबां मार्जिन बायनो भट पास जानाय होनाय बेलेगे हामबाय मेडाम बैसारनो Dakar Jilani Shimi Ashok De Ashishni Koktum Chini Khorang Tini ni Koktuma Asok Zaratu Note Bahasta Hayung De Hakotani Koktuma Shaimana Bagu Cheo Naitoni Chini Khorang স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 From Lychee Drinks, refresh your feelings. From Lychee Drinks, refresh your feelings. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাথে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে